আহি আছে বিধানসভা ইলেকশ্যন। এই ইলেকশ্যনত আপোনালোকে কাক ভোট দিব? দুটা পাৰ্টিৰ ইয়াতে কেণ্ডিডেট দিয়া হৈছে। নাঙলৰ পৰা ৰিহন দৈমাৰী, ট্ৰেক্টৰৰ পৰা দীপেন বড়ো। কাক ভোট দিব আপোনালোকে? আগতেতো আমি নাঙ্গলত দিছিলো হা, আৰু নাঙ্গল পাৰ্টিটো জিতি ফালে যোৱা বছৰ অৰুণোদয় স্কলাৰশ্বিপ কি গিলা বহুত কাম কৰিছে। এতিয়া কাক ভোট দিব? এতিয়া আমি কোনে ল'ব আমাক অৰুণোদয় দিব, ইহঁকে দিম আমি ভোট। কোন চৰকাৰ অৰুণোদয় দিব তাকেহে দিম। আমি ইমান দিনৰ পৰা ভোট দি আছো, একো বস্তু পোৱাই নাই। কি আঁচনি কেইটা আহে কোনোৱে নাপায়। হা এতিয়া আহে ভোট। এই ভোट में नांगल में वोट दिबे न ट्रैक्टर में वोट दिबे? नांगल में के नहीं दिबे नांगल में वोट? कोनोटा सुविधा निके, सुविधा घर सर कोनो निके आंदे घर गला बनाई दिबे नांगल में दिबो। ट्रैक्टर में नहीं दिबे? ट्रैक्टर में नहीं दिबे केने अंदर कोनो कर इति सुविधा निके तो गेले 5 बছর ट्रैक्टर सरकार रहे नहीं दिले घर। नहीं दिले तो कहां पाई? नहीं पाई तो बोरिंग बना दे, बोरिंग कर पानी भी नहीं जाए नहीं। वोट आते हैं। ये वोट में काके वोट दिबे? नांगल में वोट दिबे न ट्रैक्टर में वोट दिबे? हांदर तो এখন जितना माने हांदरे भरकंड इथि में हांदर लांगल के दीही भोट। केने दिबे नांगल में? लांगल में तो এখন हांदर गेलेक साल हमरा लांगल में दी रही, और ई बছর তো হাঁদের উকো ফাইসলাটা নাই লেগিহি কাহা দিব ওটা। এখন আইবেক মিটিং করে গিলান হলে হে আমরা বুঝা পাবো আর দিব কাহা দিয়ে কাহে ওটা। না বাগান করে আদমি আর কাহা যাবো, হাঁদের বাগানে পা তুলবো। কাকে ভোট দিবে? নাঙ্গল में न ट्रैक्टर में? হাঁদের এখন মিটিং এ নাই হয়ে কোনোটা আলোচনায় নাই হয়ে নে ঘর পরিয়াল নে কে হাঁকাবে কি টানে দিতে লাগে কাকে সুবিস্তা লাগে ওকে দিব হাঁদের নাই কাকো তো জাতি গো নাই দিব না। आगे आगे कहाँ दे रहे हैं वोट? नांगल में दे रहे हैं न ट्रैक्टर में दे रहे हैं? আগে নাঙ্গল না দেখি नांगल में दे रहे हैं। এখন কাকে দিবে? এখন তো বিচারে নাই হয়ে।